जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन के मौजू पर, फ़लस्तीन के इशू पर ये फ़ैसला कर लिया है कि हम कलमे की बुनियाद पर फ़लस्तीनी हैं, फ़लस्तीन हमारा है, हम सब फ़लस्तीनी हैं। सर, दो रियासती हल पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो एजेंडा पेश किया है ट्रंप ने, उस पे कहा गया कि हम मनवान इसको तस्लीम करते हैं। अगर हुकूमत उस एजेंडे को तस्लीम कर रही है तो जमात इस्लामी क्या इक़दाम उठाएगी, क्या करेगी? इस तरह तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी कौम। वज़ीर आज़म अपनी इस बात से पीछे ना हटे तो इंशाअल्लाह हम इनके खिलाफ धरने देंगे। ये उम्मत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसी गद्दारी की बुनियाद पर इन्होंने आज फ्लोटेला के जो लोग हैं उनके लिए मजम्मत नहीं की। सर, इमरान खान के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लग दे रहे हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से वो बोल नहीं रहा है, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी ये इल्ज़ामात हो रहे हैं। तो सर, ये जो हुकूमतें हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं कोई ठोस इक़दाम कर सकती, क्या वजूहात क्या है? शराजी, आप समझते हैं, आप मुआशरे की आंख हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये सारे गुलाम इब्ने गुलाम हैं। जमात इस्लामी को फंडिंग कौन कर रहा है? और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है कि जमात इस्लामी बड़े घर की ज़ैली जमात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़याज़ शराजी। रिजवान अहमद चौधरी साहब से बात करते हैं कि जमात इस्लामी क्या अमली तौर पर किस तरह प्लान करेगी, किस तरह फ़लस्तीन के हवाले से निकलेगी और साथ ही साथ किसानों के लिए क्या इक़दाम उठाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराजी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन के मौजू पर, फ़लस्तीन के इशू पर ये फ़ैसला कर लिया है कि हम कलमे की बुनियाद पर फ़लस्तीनी हैं, फ़लस्तीन हमारा है, हम सब फ़लस्तीनी हैं। इंशाअल्लाह हम करिया करिया, गांव-गांव, देहात और शहर और गली गली जाएंगे और पाकिस्तानी कौम को ये समझाएंगे कि नज़रिए की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक इसराइल जो है वो अमेरिका की नाजायज़ औलाद है। वो उसको हम दो रियासती हल नहीं मानते। रियासत सिर्फ एक ही है और वो फ़लस्तीन है। और फ़लस्तीनियों ने जिस तरह अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, 70,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं, 28,000 बच्चे शहीद हो गए हैं और 17,000 से ज़्यादा बच्चे जो वो यतीम हैं। ये सारी जो तगोदो है, जिद्दोजहद है, ये बेसिकली पूरी उम्मत का कफ़ारा अदा किया जा रहा है। सर, दो रियासती हल पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो एजेंडा पेश किया है ट्रंप ने, उस पे कहा गया कि हम मनवान इसको तस्लीम करते हैं। अगर हुकूमत उस एजेंडे को तस्लीम कर रही है तो जमात इस्लामी क्या इक़दाम उठाएगी, क्या करेगी? हम इंशाअल्लाह इस फैसले के ख़िलाफ़ अपनी जान का, अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल के ज़रिए पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक, दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक और बैसियत मुसलमान। सर, इस तरह तो दूसरे लफ्ज़ों में, सॉरी टू से मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस तरह तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी कौम। नहीं, बिल्कुल भी। पाकिस्तानी कौम जो है ये एक गैरतमंद कौम है। ये कभी भी अपनी नज़रियात पर सौदा नहीं करेगी। ये किसी भी सूरत फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करेगी। और ये मैं पाकिस्तानी कौम के नुमाइंदा होने की हैसियत से आपके ज़रिए ये ऐलान करता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म अपनी इस बात से पीछे ना हटे तो इंशाअल्लाह हम इनके खिलाफ धरने देंगे, एहतजाज करेंगे और हर मुमकिन हद तक जो है वो कोशिश करेंगे कि इनके खिलाफ बात की जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर हुकूमत ने कोई जवाब या कोई इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आके कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। जमात इस्लामी हुकूमत को इस बारे में कोई पैगाम देगी, क्या करेगी, क्या प्लान है इस हवाले से? ये जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये बेसिकली देखें, आलमी दहशतगर्द अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नोबल इनाम की सिफारिश की है। ये दरअसल उम्मत के गद्दार लोग हैं। ये उम्मत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसी गद्दारी की बुनियाद पर इन्होंने आज फ्लोटेला के जो लोग हैं उनके लिए मजम्मत नहीं की, एक बयान नहीं दिया। मैं जनाब वज़ीर आज़म आपसे मुल्तमिस हूँ और आपको तंबीह करता हूँ कि आप अल्लाह से डरें, अमेरिका से ना डरें। डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला नहीं करना, फ़ैसले मेरे रब ने करने हैं इंशाअल्लाह। सर, इमरान खान के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लग दे रहा है कि फ़लस्तीन के हवाले से वो बोल नहीं रहे। अभी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी ये इल्ज़ामात हो रहे हैं। तो सर, ये जो हुकूमतें हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं कोई ठोस इक़दाम कर सकती, क्या वजूहात क्या हैं? दरअसल ये सब दुनिया परस्त लोग हैं। जो दुनिया परस्त होता है, कुरान की रूह में उसको बुज़्दिल कहते हैं। 57 इस्लामिक ममालिक हैं
یہ سب اس دنیا کو بچانے کے پیچھے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بزدلی جو ہے وہ اللہ نے نازل کر دی ہے، اور بزدل جو ہوتا ہے وہ کشمکش اور جد و جہد کی لائف کو نہیں اختیار کر سکتا۔ فلسطینی چونکہ دنیا سے ماورا ہیں، انہوں نے قسم پرسی کی حالت میں، فاقہ کشی کی حالت میں اور ملبے کے ڈھیر کے اوپر بھی اپنی سیری اور افطاری کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ اسلامک ممالک کی جو فورس بنی ہے، فوج بنی ہے، وہ بھی برائے نام ہے، وہ بھی بالکل خاموش ہے۔ شرازی آپ سمجھتے ہیں، آپ معاشرے کی آنکھ ہیں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ سارے غلام ابن غلام ہیں، اور یہ اپنے باپ امریکہ سے ڈرتے ہیں، سانس بھی اس سے پوچھ کر لیتے ہیں۔ میں ان تمام اسلامی حکمرانوں سے اور خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ نے آپ کو موت دینی ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور امت کی نمائندگی کرو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام کی لاج رکھو، اور کلمے کی بنیاد پر یہ جو پاکستان بنا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، ان کے خون کو، ان کی حرمت کو ضائع نہ کرو، ان کی عزت و احترام کو ضائع نہ کرو، اور فلسطینیوں کے حق کے لیے بات کرو۔ ایک سوال سر میں پوچھنا چاہوں گا، ابھی آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک سوال آیا کہ جماعت اسلامی کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی بڑے گھر کی ذیلی جماعت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس بات پہ بڑی کھل کے بات کی تھی کہ اگر ہم بڑے گھر کے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہوتے تو پھر حکومت میں ہمارے لوگ موجود ہوتے۔ اس وقت تو پورے ملک میں ایک سیٹ ہے ہمارے پاس اور کوئی ایم این اے نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے دو حافظ ہیں، دونوں ہی تگڑے ہیں، حافظ نعیم الرحمان اور دوسرے آپ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہی ہمارے حافظ ہیں، باقی کوئی حافظ نہیں ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس قوم کے اوپر، اس ملک کے اوپر پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے یہ مسلط ہیں۔ انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کریں گے، اور اس ملک کی چادر اور چار دیواری کے خلاف جو بھی بات کرے گا، وہ کوئی فوجی ہے یا کوئی سیاسی بندہ ہے، ہم اس کے خلاف کھل کے بات کریں گے۔ سیاسی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے پورے ملک میں، تو سر جماعت اسلامی کا کوئی واضح موقف نہیں آیا، وہ کس سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے؟ ایک جانب تو ایک جماعت کو صحیح رگڑا لگایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، وہ جماعت کہتی ہے کہ ہمارے اوپر سیاسی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں شرازی، یہ جو جماعت آج کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیاسی انتقامی کارروائی، تو جب وہ تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کو بھی تو وہی لے کے آئے تھے۔ اب تک کیسا چلتا رہے گا؟ یہ تو پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت کو خود بدلنے کا فیصلہ نہ کرے۔ ہم نے نعمت اللہ خان کی صورت میں، ہم نے عبدالستار افغانی کی صورت میں، ہم نے سراج الحق کی صورت میں، لمبی لسٹ ہے، ہم نے اپنے نمائندے اسمبلیوں میں بھیجے ہیں، ان کی کارکردگی آپ کے سامنے، آپ صافی ہیں، آپ ایک ایک کو جانتے ہیں۔ اگر لوگ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ان پاکیزہ نمائندوں کو آگے نہیں آنے دیتی تو یہ پاکستانی قوم کی بدبختی اور اس کی جو قسمت کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟